Okay, kita tengok pada example 2. We have a long wire X carrying a current of 30 ampere is placed parallel 2 and 3 cm away from a similar wire Y carrying a current of 6 ampere. A. Find the magnitude and direction of magnetic flux density midway between the wires when the current are in the same direction, and 2 when they are in the opposite direction. So we have a situation here. We have a wire X and a wire Y. Both wire carrying a current. So X ada current IX dan Y ada current IY. Okay, untuk case yang pertama, the current are in the same direction. So we know when we have a long wire and dia ada current, maka dia akan menghasilkan magnetic field around the wire. Okay, so kita menggunakan right hand rule to find the direction. Soalan minta find the magnetic field B midway, which is midway at the center between X and Y. Okay, so dekat center tengah-tengah ni, dia akan experience 2 B. Satu B daripada wire X, satu lagi B daripada wire Y. Tapi macam mana B daripada wire X? So kita guna right hand rule. Kita punya thumb ke atas sebab current kita ke atas. Kita punya 4 fingers akan grip. So B-nya akan around the wire. So B akan bergerak anti-clockwise. And sampai dekat tengah-tengah ni, B-nya akan masuk ke dalam page. So dia akan cross into the page. Okay. And for wire Y, sama juga kita guna right hand rule. So dia akan pusing. Right hand rule, thumb kita ke atas. Okay, thumb kita ke atas. So fingers kita macam ni. Thumb kita ke atas, fingers kita macam ni. So dia akan grip ini. So kita punya magnetic field akan bergerak anti-clockwise juga. So dia akan bergerak anti-clockwise. So tapi at the center ini, dia akan out of the page. Dia akan out of the page. Okay, sebab dia bergerak macam ni. Sampai sini dia akan keluar. Okay, so we know we have 2 magnetic field dekat sini. B daripada X dan B daripada Y. Satu into the page dan satu lagi out of the page. So B midway akan experience B daripada X dan plus B daripada Y. Tetapi B daripada X dia masuk. So kalau masuk dia into the page, nilai B kita akan jadi negatif. So that's why dia ada negative value dekat sini. Dan B daripada Y dia keluar. So kalau out of the page dia akan jadi positif. So that's why depan ini dia positif. Okay, so dia positif di sini. Right. So sekarang dah tahu direction and the value for the direction. Kita nak kira pula berapakah nilai BX dan berapakah nilai BY. So nak kira nilai, kita terus gunakan formula untuk long straight wire. So BX is equals to mu naught IX over 2 pi RX. So kita gantikan nilai, which is 4 pi exponent negative 7. I untuk X dimension, IX ialah 30 ampere over 2 pi RX. So from X pergi ke Y, jaraknya ialah 3 cm. So kalau dia kata midway, midway maksudnya separuh jalan, dia akan jadi 15 cm. So kita punya R ialah daripada wire pergi ke point, which is 15 cm. We need to change into the SI unit. Kita akan dapat 0.015 meter. So B untuk X kita kira kita akan dapat 4 exponent negative 4 Tesla. Okay. Now we need to calculate for BY. Sama juga formulanya ialah mu naught IY over 2 pi RY. So kita akan dapat 4 pi exponent negative 7. I untuk Y dimension dekat sini ialah 6 ampere divided by 2 pi R untuk Y also 15 cm, 0.015. Okay. So bila kita kira, kita akan dapat nilai B untuk Y ialah 8 exponent negative 5 Tesla.
Okay, so kita dah ada bx, kita dah ada by. We just substitute the value ke dalam ini. Kenapa negatif? Sebab dia into the page. Kenapa positif? Sebab dia out of the page. From the sign conversion, so substitute je nilai. Untuk yang first pertama, b midway equals to negative 4 exponent negative 4 plus 8 exponent negative 5. So kita akan dapat nilai negative 3.2 exponent negative 4 Tesla, dan b ialah vektor. So kita tahu dia ialah negatif. So nilai b sepatutnya akan jadi 3.2 exponent negative 4 Tesla, dan negatif maksudnya dia into the page. Okay. Right, so itu untuk the first one. And the second one, dia kata when the current are in the opposite direction. So untuk yang kedua, current in the opposite direction maksudnya satu ke atas dan satu ke bawah. Ini ialah IX, ini ialah IY. So by using right hand rule, kita tahu kalau ke sini dia akan masuk. Is it? So dia akan masuk. Dan kalau macam ini, dia juga akan masuk dekat sini. So dekat midway, this one into the page, and this one also into the page. Masuk dan masuk. Right. Okay, so both into the page. Kita tahu B midway. Kita nak cari B midway. Dekat tengah-tengah ni, dia akan experience B daripada X dan B daripada Y. So dia ialah BX plus BY. So X masuk, Y pun masuk. So bila dua-dua masuk, dia akan jadi, kalau into the page, both akan jadi negatif. So BX nilainya tak berubah, masih sama, cuba sign je yang berubah. So BX ialah negatif 4 exponent negative 4 plus negative 8 exponent negative 5. So bila kita kira, kita akan dapat 4 exponent negative 4 minus 8 exponent negative 5. Kita akan dapat jawapan kita ialah negative 4.8 exponent negative 4. Okay. To the page. So to the page. Okay. Tesla. So kita boleh concludekan kat sini 4.8 exponent negative 4 Tesla into the page. Alright. So that's for untuk soalan A. Now we go to B. Say that when the currents are in the same direction, there is a point somewhere between X and Y which the magnetic flux density is 0. How far from X is this point? Okay. Tadi soalan A, dia kata kita ada wire yang sama direction. Tetapi point dekat tengah-tengah tu nilainya kita dah kira, which dapat negatif 3.2 exponent negatif 4 Tesla. Soalan dia sekarang, dekat mana antara X dan Y yang nilai B kita instead of this value dia menjadi kosong. Okay, so konsep dia B equals to 0 dekat mana. Okay, so dia kata both in the same direction. So kita tahu X dan Y di sini kalau same direction, B kita satu into the page, satu lagi out of the page. Okay, by using right hand rule. Okay, so sekarang kita tahu daripada X berapakah jaraknya supaya B equals to 0. Okay, so kita tahu untuk dapatkan B equals to 0, dia still akan experience B daripada X dan B daripada Y. Okay,
So B daripada X, dia into the page. So dia masuk. Okay, so bila into the page, dia akan jadi negatif. Okay, so B daripada Y, dia out of the page. So bila out of the page, dia akan menjadi positif. Okay, ini daripada sign conversion yang ini. Into the page negatif, out of the page positif. Alright, so dekat mana B itu jaraknya daripada X, nilainya kosong. So kita tahu B ini kita nak kosong sama dengan negatif BX plus BY. Okay, so kita boleh susun balik, kita akan dapat BX is equals to BY. For long straight wire, nilainya B, formulanya ialah mu naught IX over 2 pi Rx equals to mu naught IY over 2 pi Ry. Okay. So ada dua benda yang sama yang kita boleh cancel. Mu naught ialah sama, 2 pi juga sama. So Ix is given dekat soalan tadi. Nilai Ix masih lagi 30 dan nilai Iy masih lagi 6. So Ix ada, Iy ada. What about Rx? So Rx, sebab soalan kata how far from X is this point. So kita nak cari Rx. Rx yang kita nak cari. What about Ry? So Ry, okay, tahu from here to here, daripada X sampai Y, jarak kita ialah 3 cm. Okay, kita nak cari Rx. So from here to here ialah Rx. So mana Ry? This is Ry. Dan Ry ialah 3 minus Rx. Okay, 3 apa? 3 cm. But you need to change into SI unit. Right, so kita substitute balik nilai. Ix kita ada which is 30 over Rx kita nak cari. Iy ialah 6 dan Ry ialah 0.03 minus Rx. So bila kita susun balik, kita akan dapat 30 0.03 tolak Rx sama dengan 6 Rx. Okay, so 30 darab 0.03, kita akan dapat 0.9 minus 30 Rx equals to 6 Rx. So kita susun balik, kita akan dapat 36 Rx equals to 0.9. So Rx is equals to 0.9 divided by 36. Kita akan dapat 0.025 meter. So jarak daripada wire X sampai ke point yang B equals to 0 ialah 0.05 meter. Okay, so that's how we solve question number 1. Example number 2, B.